हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएस स्टडी। आज आम सप्तम श्रेणी विज्ञान कौन कौन क्वेश्चन पढ़ी पारे चलतु डिस्कसन करवा। पिले टोटाल मार्कर हूँ तुम 50। फास्ट तुम्हें तुम ना रोल नंबर तापर तुम विद्यालय तापर देख एकर लिखाई तारीख तापर ब्लॉक जिला लिख। चलतु देखा कौन कौन क्वेश्चन पड़ी। जो चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो, बहुत सारा कमेंट कर। देख कोटा अलगा ताकू आम गोल बुलेबा। अंगारकाम्ल गोटे डैश पदार्थ मौलिक यौगिक उभय मौलिक यौगिक मिश्रण। अंगारकाम्ल हूँ गोटे यौगिक। तृतीय द्रवण रंग डैश अटे। तृतीय द्रवण लाल हलदिया धला नील। तृतीय द्रवण रंग हूँ नील। दही रे डैश अम्ल थिबारु दही खट्टा लगे। लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लवण अम्ल। लैक्टिक अम्ल ला ओडिशार तूत को डैश कह जाए मठा पाट एंडी मुखा। ओडिशार तूत को पाट कह जाए। पाट शाढ़ी है। आम पाकस्थली डैश अम्ल निर्गत हुए गंधक अम्ल, जबक्षारजान, लवण अम्ल, साइट्रिक अम्ल। आम पाकस्थली लवण अम्ल निर्गत हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पिले देख। सुस्थ लोकर शरीर में हाराहारी तापमात्रा हूँ 35 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस, ताले 37 डिग्री सेल्सियस। माछ डैश साहाय्य विभिन्न दिग चलन करें, दिग परिवर्तन करें ता लांज साहाय्य है। लांजरे गोल बुलेब। अशरपा शरीर में वायु चलाचल डैश द्वारा होता है। फुसफुस, गाली, चर्म, श्वासरंध्र। अशरपा श्वासरंध्र साहाय्य वायु चलाचल करे। श्वासरंध्र ठीक मार। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वाधिक जल धारण क्षमता थिबा माटी डैश अटे। बालिया माटी, कादुआ माटी, दोरसा माटी, मोटाळ माटी। को माटी अधिक जल धारण करि पारे ना होची बालिया माटी। रेशम कीट एक डैश लाभा शुक कीट। लाभा और शुक कीट कौन सी नुहे। रेशम कीट एक लाभा और शुक कीट। गोटे लेखे उदाहरण दियो। उभय स्वभोजी परभोजी भाव पोषक ग्रहण करथिबा उद्भिद होची किए लिखिब। जबक्षारजान विभिन्न डाली जातीय गछ को साहाय्य करथिबा बीजाणु राइबोजियम। राइबोजियम एटा लिखिब हैला। सूर्यलोकरु शक्ति ग्रहण पाई पत्रे थिबा कणिका होची हरित लवण। होची हरित लवण। स्वभोजी परभोजी भाव पोषण करथिबा उद्भिद ना तुमे एठी गोटे लिखिब। गोटिए उत्तर केवल उत्तरटी शून्यस्थान लेख। जो तापमात्रा रे बरफ तरई जल परिवर्तन हुए ताकू जलर गलनांक कह जाए। ख पारदर प्रतीक डैश अटे। पारद होची कौन मर्कुरी। मर्कुरी रो सिंबल कौन देखिए कहल जे संकेत प्रतीक जे
ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଉଦ୍ଭିଦ ପତ୍ର ଜଳ H2O ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ CO2 ହେଲା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ CO2 ଏପରି ଭାବରେ ତୁମ ସମ୍ପର୍କ ଲେଖିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ପିଲେ। ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ଗୋଟିଏ ଅଧାତୁର ନାମ ହେଉଛି ପାରଦ ଆଉ ବ୍ରୋମିନ୍। ପାରଦଟା ହେଉଛି ଧାତୁ, ବ୍ରୋମିନ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଧାତୁ। ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅଛି ପାରଦ ଧାତୁ, ବ୍ରୋମିନ୍ ଅଧାତୁ ହେଲା ପିଲେ। ଖ ବାୟୁକୁ ଆବଦ୍ଧ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯିବ କାରଣ ବାୟୁ ହେଉଛି ଏକ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଆବଦ୍ଧ ପାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଯିବ ହାରି ଛାଡ଼ିକି। ବାୟୁର ସମତୁଲ କର। ଦେଖିଲ ଏକରେ 2 ଲଗେଇଦେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 4। ତେଣୁ ଏକରେ କ'ଣ କରିବା, ଏକରେ ଲଗେଇବା 2 ଲଗେଇବା ଆଉ ଏସ୍ରେ ଲଗେଇବା 2 3 6 3 ଏସ୍ରେ 3 ଏଇ ଏନ୍ ଲଗେଇବା ପିଲେ। ଏକରେ ଯେଉଁ ଅଛି 2 ଲଗେଇବା 2 ଏଟା ପିଲେ ଏନ୍ ପାଖରେ N2 + 3H2O ଆର ମାର୍କ 2 NaS3 2 ପିଲେ 3 ନୁହେଁ। ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ରଙ୍ଗ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନା ଅମ୍ଳ ନୀଳ ଲିଟମସ୍କୁ ଲାଲ କରେ, କ୍ଷାର ଲାଲ ଲିଟମସ୍କୁ ନୀଳ କରେ। ଶୀତଦିନେ ମେଣ୍ଢାଠାରୁ ଲୋମ କାଟିବା ଅନୁଚିତ କାରଣ ମେଣ୍ଢାର ଲୋମ ଶୀତଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଶୀତଦିନେ ମେଣ୍ଢାର ଲୋମ କାଟିଦେଲେ ମେଣ୍ଢା ଶୀତଦାଉରୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି, ମରିଯିବ, ତେଣୁ କାଟିବା ଅନୁଚିତ। ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦାନ୍ତକୁ ସଫା କରିବା କମେ ଜାଣିଛ? ହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିନିଅ, ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ ବହିରୁ ଖୋଜିବ, ନହେଲେ ଯଦି ନ ପାରିବ ମୋତେ କହିବ। ମୁଁ କେତେ ପେଜ୍ରେ ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବି ହେଲା। ମଣିଷର ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ଉଦ୍ଭିଦ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ 2ଟି ବାକ୍ୟ କର। ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ। ମେଣ୍ଢା ଲୋମରୁ ପଶମ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ କ'ଣ? ଏଇଟା ବହିରେ ଅଛି, ପାଇବ। 2ଟା ପଡ଼ିଛି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲେଖିବ। କିମ୍ବା ପରିପାକ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ନାମ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖ ହେଲା ପିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସେତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ସରିଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।